Bienvenidos a Centro Fe en Acción. Hoy me estará traduciendo mi hermano Héctor Hernández. Yes, welcome everybody to Action Faith Center. I'm going to be translating today, Brother Juan Arellano. Un gusto que estén con nosotros. Hoy les vamos a compartir un tema de mucho interés para todos. It's such a pleasure to be with you all, and we're going to be talking about a very interesting topic this evening. Gracias, Héctor, por tu ayuda. Thank you. Y pues vamos a adentrarnos en el tema. So let's get into the teaching, the topic of tonight's teaching. Le he puesto como título a este estudio cortito, The title of tonight's Bible study Mas hágase tu voluntad. is Let Your Will Be Done. ¿Cuántos podemos decir eso? How many of us can say that? Tal vez lo hayamos dicho, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Maybe we've all said it, but going from saying something to actually living it out is a big difference. Como dice el Señor, Señor, Señor. Bueno, Él dice, me dicen Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. Like the scripture says, when Jesus says, why do you say Lord, Lord, but yet you don't do what I say? Y esta es básicamente la historia de nosotros los seres humanos a través de toda la historia. And this is basically the story of mankind throughout all history, Desde Adán hasta mí, from the time of Adam until myself, hasta todos nosotros hoy en so día. all of us today. Pero buenas noticias, But there's good news, porque aunque siempre el ser humano, los seres humanos, siempre hemos querido hacer nuestra voluntad, because even though mankind has always wanted to live out their own will, las buenas noticias son the good news is que sí podemos y es posible hacer su voluntad. that it is possible and we are able to do God's will. Jesús lo hizo Jesus did it, y lo hizo para nuestro ejemplo. and he did it so that it could serve as an example for us. Y como Él dijo, para que como yo hago, vosotros también hagáis. And Jesus said it himself, do as I do. Estaremos leyendo como versículo base, bueno, va a ser el versículo principal en Lucas capítulo 22. And we're going to be looking at Luke chapter 22, and that's going to be the foundational scripture that we're going to be using for tonight's teaching. Con dos versículos, el 41 y el 42. Verses 41 and 42. Y dice así, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. And he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and began to pray, saying, Father, if thou art willing, remove this cup from me. Yet not my will, but thine be done. Jesús fue tentado Jesus was tempted. a no hacer la voluntad del Padre. Jesus was tempted to not do the will of the Father. Él debía de ir a la cruz a morir por todos. He needed to go to the cross to die on behalf of everyone. Sin embargo, él pasó por una tentación tremenda However, he went through a very difficult temptation. de no hacer la voluntad del Padre. He was tempted to not do the will of the Father. Y por eso oró y dijo lo que dijo. And that's why he prayed and he said what he said. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, Father, if thou art willing, remove this cup from me. pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yet not my will, but thine be done. Tres puntos que quiero compartirles, tres cosas de las cuales quiero hablar. I want to share with you three things this evening. La primera es, hacer nuestra voluntad es una tentación. And the first one is that for us to want to do our will, that is a temptation. La segunda es, la oración nos fortalece para hacer su voluntad. The second thing that I want to share is that prayer strengthens us to do His will. Y por último, la tercera es, la fortaleza que recibimos al orar es para orar más intensamente. And the third thing is that the strength that we receive when we pray is to be used to pray more intensely. Y vamos a ver, vamos a estar mirando lo que Jesús pasó para aprender estas tres cosas en el ejemplo que Jesús nos dio. So we're going to be looking at the life of Jesus to look at his example and what he had to go through
in order to learn these three things. Hacer nuestra voluntad es una tentación. Doing our own will is a big temptation that we all face. En Lucas 22:40 dice así: In Luke 22:40, it says the following. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. And when he arrived at the place, he said to them, "Pray that you may not enter into temptation." Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: oren para que no entren en la tentación. Jesus was telling his disciples, "Pray so that you do not fall into temptation." Jesús estaba pasando por un momento en el cual él estaba siendo tentado para no hacer la voluntad de Dios. Jesus was going through a time where he was being tempted to not do the will of the Father. Y sí, verdaderamente él también estaba pensando en todo lo que iba a pasar. And truly, he must have been thinking about everything that he was going to go through. Era algo muy duro. It was something that was very difficult. La pasión de Cristo, The passion of the Christ, morir en la cruz to die on the cross y ser sepultado. and to be buried. Sin embargo, esa era la voluntad del Padre. That was the will of the Father. Y Jesús le pidió a Dios que si era posible que no se hiciera de esa manera. And Jesus prayed to the Father and asked him that if it was possible, that it not happen according to his will or in that same way. Y les dice a los discípulos: oren que no entren en tentación. So Jesus told the disciples, pray so that you don't fall into temptation. Por eso, hacer nuestra voluntad es una tentación. That's why for us to want to do our own will is a big temptation that we face. Como les decía al principio en la introducción, desde Adán y Eva As I said from the beginning, y a través de la historia, this has been common with man from the very beginning since Adam and Eve. hacer las cosas de acuerdo a la manera del ser humano, Wanting to do things according to man's way. su propia voluntad, For man to do his own will y no la voluntad de Dios, and not the will of God. no de acuerdo a lo que Él dice, Not according to what he says. no de acuerdo a su palabra, Not according to God's word. no de acuerdo a la obediencia a su palabra. Not according to obedience to his word. Por eso, hacer nuestra voluntad es una tentación. That's why doing our own will is a big temptation. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy: And that's why Jesus told his disciples and he tells us today, orad que no entréis en tentación. pray so that you don't fall into temptation. Ahora, cuando Jesús estaba orando, Now, when Jesus was praying, dice en Lucas 22:43, in Luke 22:43, it says, y con esto entramos al segundo punto: and with this we go into the second thing that I wanted to share, la oración nos fortalece para hacer su voluntad. which is that prayer strengthens us in order for us to do the will of the Father. Lucas 22:43, mientras Jesús estaba orando, dice así: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. It says, now an angel from heaven appeared to him, strengthening him. No hay mejor cosa que podamos hacer There's no greater thing that we could do para estar fuertes y resistir la tentación to be strong and resist temptation que orar than to pray hasta que recibamos la fortaleza del Señor. and pray until we receive the strength of the Father. Jesús lo hizo Jesus did it, y lo vemos en las Escrituras como un ejemplo para nosotros. and we see it in the scripture as an example to us. Y por eso les dijo Jesús: orad para no entrar en tentación. And that's why Jesus told them, pray so that you don't fall into temptation. Y porque Jesús también sabía que al orar él iba a ser fortalecido And because Jesus knew that at the moment of prayer, he would be strengthened, y que nosotros también seremos fortalecidos. and that we would also be strengthened as well. También Jesús sabía que se necesitaba estar fuertes. Jesus also knew that one needed to be strong. Hermanos queridos, se necesita fortaleza para poder resistir las tentaciones. Brethren, we need strength in order to be able to resist temptation. Y esa fortaleza la obtenemos cuando estamos en oración. And that strengthening, we obtain it when we are in prayer. Ahora, paso al tercer punto.
Now, the third thing I wanted to share with you, La fortaleza es para orar más intensamente. the strengthening we receive is for us to be able to pray more intensely. Muchas veces oramos, Many times we pray, y a mí me ha pasado muchas veces, and it's happened to me many times, y sentimos que todo está bien and we feel that everything is fine, y paramos de orar. and we stop praying. Nos sentimos fuertes We feel strong, y paramos de orar. and we stop praying. Y es el peor error que podemos cometer. And that's the worst mistake that we could make. Ahorita mientras estoy hablando con ustedes, y esto es algo personal que quiero compartir con ustedes. Right now, as I'm speaking to you, and I want to share something that's personal in my life. Mi papá fue operado, le sacaron la vesícula biliar. My father went through an operation. They removed his Gallbladder. gallbladder. Y entonces todo salió bien, yo pedí oración, mi familia estaba orando, mis hermanos estaban orando. Everything came out great. My family was praying. The brethren at the congregation were praying. A lot of people were praying. Y la operación salió bien, todo un éxito. Se fue a la casa mi papá. And everything came out perfectly fine. And my father went home. Todo bien. Everything was fine. Y 2 días, creo que al tercer día, And I think on the third day, vinieron complicaciones. there were some complications. Y yo, voy a ser honesto con ustedes, cuando ya mi papá estaba bien en la casa, ya paré de orar. And the honest truth is that when my dad went home and everything was fine, I stopped praying. Fui fortalecido durante la operación, durante I was strengthened during the operation. lo que and through estuvo everything pasando. that was going on. y bajé la guardia. And I lowered my guard. Y entendí esto que les estoy compartiendo ahorita. And I understood this principle that I'm sharing with you right now. Y que Jesús nos enseña en su experiencia en el Getsemaní. And that Jesus also teaches us through his example in Gethsemane. Somos fortalecidos, pero para orar más intensamente. We're strengthened in order so that we may pray more intensely. No podemos bajar la guardia. We can't lower our guard. Mi papá regresó al hospital con una hemorragia interna. My father went back home. He went back to the hospital with an internal hemorrhage. Y ya se nos iba. And he almost passed away. Y mi hermana me comunicó y pues volvimos otra vez a orar. And my sister called me, and so we began to pray again. Ahorita, gracias a Dios, ya está bien, ya está, todavía está en el hospital, pero está bien. Pero no bajamos la guardia, seguimos orando. And thank God that he made it through that. He's still in the hospital, but we're not lowering our guard. We're continuing to pray intensely. Sí, Lucas 22:44 dice así. Luke 22:44 says the following. Y estando en agonía, esto es Jesús, And this is Jesus. It says, and being in agony, oraba más intensamente, he was praying very fervently, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. and his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. Capítulo 22, versículo 44. Chapter 22, verse 44. Después del capítulo 43, After verse 43, donde dice que se le apareció un ángel y lo fortaleció. where it says, now an angel from heaven appeared to him, strengthening him. La fortaleza es para orar más intensamente. Being strengthened is for the purpose of being able to pray more fervently, more intensely. Porque lo que venía a Jesús, Because what was coming to Jesus, la cruz, the cross, la pasión, the passion, los latigazos, the whipping, todo el sufrimiento, all of the suffering that he was about to go through, se necesitaba mucha fortaleza espiritual. he needed a lot of spiritual strengthening, No nomás la física, not just physical, la mental también. but the mental strengthening as well. La fortaleza, Jesús sabía que era necesaria para orar más intensamente. Obtuvo esa fortaleza. Jesus knew that strengthening was necessary in order to pray fervently, and he received the strengthening. Y oró más intensamente al punto de sudar como gotas de sangre. And he prayed to the point of sweating like drops of blood, Preparándose así para lo que estaba por pasar. and to prepare himself for what he was about to go through.
Es lo mismo que nosotros debemos de hacer. And we should do the same. We should follow the same example. Seguir el ejemplo de Cristo, We should follow the example of Christ, sabiendo que hacer nuestra voluntad es una tentación, knowing that wanting to do our own will is a temptation, que la oración nos fortalece para hacer su voluntad that prayer strengthens us in order to do His will, y que la fortaleza es para orar más intensamente. and the strengthening is for us to be able to pray more intensely, more fervently. En Lucas 22, 45 y 46, In Luke 22, verse 45 and 46, dice la palabra, cuando se levantó, esto es Jesús, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. it says, "And when he rose from prayer, he came to the disciples and found them sleeping from sorrow. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. And said to them, Why are you sleeping? Rise and pray that you may not enter into temptation." Hermanos, hay momentos en nuestras vidas Brethren, there are moments in our life que debemos de levantarnos where we need to rise up y debemos de orar. and we need to pray. Hay momentos en nuestra vida que hay que dormir menos. There are moments in our life where we need to sleep less. Tenemos que levantarnos en lugar de dormirnos We need to rise up instead of sleeping, y orar and we need to pray para no entrar en tentación y no hacer la voluntad del Padre. so that we don't fall into temptation and not do the will of the Father. Si no hacemos lo que Jesús hizo, If we don't do what Jesus did, va a llegar la tentación. the temptation is going to come. Y en lugar de hacer la voluntad del And Padre, instead of doing the will of the Father obedecer su palabra, and obeying His word, vamos a hacer nuestra voluntad. we're going to do our will. Por eso es importante que nos levantemos, That's why it's important that we rise up, que oremos that we pray, para no entrar en tentación. so that we do not fall into temptation. Tal vez las cosas que vendrán a mi vida no son lo que yo quiero, Maybe the things that come to my life are things that I don't desire. pero de una cosa sí estoy seguro, But one thing I am sure of, que la voluntad de Dios es lo mejor para mí that the will of God is the best thing for my life y para su propósito eterno. and for His eternal purpose. Tal vez me dirás, Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Maybe you might say, well, Jesus knew what the will of the Father was, Yo no la sé. but I don't know what the will of the Father Como is. ahorita en la situación que estamos pasando, Like the situation that we're currently going through. no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena con lo del virus. We don't know how long we're going to be under quarantine because of the virus. Ya lo extendieron para mayo 15, creo. It's already been extended even further into the middle of May. No sabemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a estas situaciones. We don't know what the will of the Father is as it pertains to this situation. No sabemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a las finanzas. We don't know what the will of the Father is as it pertains to finances. No sabemos cuál es la voluntad en cuanto a una enfermedad. We don't know what the will of God is when it comes to an illness. Y yo sé que muchas veces decimos, inclusive nosotros los predicadores, es que por sus llagas hemos sido sanados. And we know that many times, even preachers, right, we say things like, you've been healed by the stripes of Jesus. Y eso es la palabra de Dios escrita. And that's what the written word of God says. Pero ¿es esa palabra para mi situación de enfermedad? Is that word, does it pertain to my personal situation, my illness? ¿Es la voluntad del Padre que yo sea sanado milagrosamente? Is it the will of the Father that I be healed miraculously? ¿Es la voluntad del Padre que yo use quimioterapia? Is it the will of the Father that I go through chemotherapy? ¿Es la voluntad del Padre que no use los doctores convencionales? Is it the will of the medicina Father that convencional? I not use the traditional conventional doctors? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? How to know the will of God for any particular situation? Bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 12:2. Well, the word of God says in the book of Romans chapter 12, verse 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. it says, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect." Hermanos, a través de la oración podemos darnos cuenta cuál es la voluntad del Padre. Through prayer, we can come to know what the will of
the Father is. Si alguien o alguna persona a través de la historia de la humanidad If there is a person that through the history of mankind sabía cuál era la voluntad de Dios, el Padre, knew what the will of the Father was, esa persona es Jesucristo. that person is Jesus Christ. Y él sabía la voluntad del Padre porque pasaba tiempo con él. And he knew the will of the Father because he spent time with the Father. A la vez que escogió a sus 12 discípulos, pasó toda la noche orando. The time when he selected his 12 disciples, he spent the whole night praying. Y en el versículo 1 del mismo capítulo 12 de Romanos, And in verse 1 of the same chapter 12 of Romans, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. it says, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Es posible saber la voluntad de Dios. It's possible to know the will of God. Y vuelvo a repetirte, con esto de la cuarentena no sabemos cuánto va a durar. And again, with this quarantine situation, nobody really knows how long it's going to last. Pero fuese lo que, o dure lo que dure, But however long it does actually last, debemos ser fuertes en el Señor para no caer en tentación we have to be strong in the Lord so that we do not fall into temptation y terminar haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. and end up doing our own will instead of the will of the Father. La tentación va a venir. Temptation will come. Vas a tener desesperación para salir a la calle. You're gonna have you're gonna feel desperate or a great desire to go out into the street. La tentación va a llegar Temptation will come de irte a la playa. of going out to the beach. Pero ¿es esa la voluntad de Dios? But is that the will of God? Tenemos que saber la voluntad de Dios. We need to know the will of God. Y vuelvo a leer el versículo que usamos como base. And again, I read the passage of scripture that we used as the foundational scripture. Lucas 22, 41 al 42. Dice así: Luke 22, 41 and 42. y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. And he withdrew from them about a stone's throw, and he knelt down and began to pray, saying, Father, if thou art willing, remove this cup from me. Yet not my will, but thine be done. Hermanos queridos, Beloved, podemos pedir que se haga como queremos, we can ask for things to go the way we want them to. pedir lo que sea menos doloroso, We ask for what is least painful, lo más fácil, the easiest, lo más rápido, or the quickest, la salida fácil. the easy way out. Mas como hijos de Dios, Yet as children of God, siempre debemos de estar dispuestos we should always be willing a negarnos a nosotros mismos to deny ourselves como Cristo lo hizo in the same way that Christ did himself, y decir como Cristo dijo: and to say the way Christ said, mas no mi voluntad, not my will, sino la tuya, Padre. but let your will be done. Hermanos, con eso concluimos este estudio. Brethren, with that, we're going to finish this study this evening. Es refrescante saber It's refreshing to know que podemos conocer la voluntad del Padre. that we can know the will of the Father. Y el conocerla está a una oración de distancia. And to know the will of the Father is really just a prayer away. Te invito entonces So I invite you a que pases tiempo en oración. to spend time with the Father in prayer. Y es un hábito que se tiene que formar, And it's a habit that needs to be developed. algo que se tiene que hacer todos los días, It's something that needs to be done every day, como Jesús lo hizo, the way Jesus did it, como sus discípulos aprendieron a hacerlo, the way his disciples learned to do it, y como todos aquellos que hemos entrado en ese hábito y constantemente estamos en oración. and the way those of us that have developed that habit and are constantly in prayer do as well. Y tal vez alguno de los que me está escuchando diga: pues yo no sé cómo orar, es más, ni siquiera creía en Dios y
Nomás aquí estoy viendo este programa. And maybe somebody that's watching this says, I don't know how to pray, I've never prayed, and as a matter of fact, I'm not even sure I believe in God. Yo quiero decirte que Jesús murió en la cruz por ti. I want to tell you that Jesus died on the cross for you. Fue sepultado por ti He was buried, y fue For resucitado you. por ti. and he was resurrected from the dead for you. Y está sentado a la diestra del Padre por ti. And he's seated at the right hand of the Father for you. Y tan solo tienes que venir delante de Él And you just have to come before him y hacer esta oración. and make this prayer. Y repítela conmigo. And repeat this prayer with me. Señor Jesús, Lord Jesus, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. I believe that you are the Son of God. Yo creo que tú eres el Señor. I believe that you are the Lord. Y yo creo que Dios te levantó de entre los muertos. And I believe that the Father raised you from the dead. Y yo creo que tú, Señor, moriste en la cruz por mí. And Lord, I believe that you died on the cross for me. Ven a mi vida, Señor. Come into my life. Sé mi Señor. Be my Lord. Guíame, Señor. Guide me. Eso es lo que yo necesito. That is what I need. Un Salvador. A Savior. Aquí estoy, Señor. Here I am. Ayúdame. Help me. Aquí estoy, Señor Jesús. Here I am, Lord Jesus. Y te doy gracias. And I thank you Porque tú siempre escuchas al pecador. because you always hear the sinner. No importa qué tan pecador sea. No matter how much of a sinner he is. Si tú hiciste esta oración, If you made this prayer, la Biblia dice que tú eres parte del reino de Dios. the Bible says that you are part of the kingdom of Te has God, convertido en su hijo. that you have become his child, his son. Y ahora quiero orar por ti. And now I want to pray for you. Padre, te doy gracias por todos aquellos que hicieron esta oración. Father, I thank you for all of the people that made this prayer. Los bendigo en tu nombre. I bless them in your name. Guíalos conforme a tu promesa en tu palabra. Guide them according to the promises in your word Que tu Espíritu Santo los guiaría a toda verdad, a toda justicia. that says that your Holy Spirit is the one who guides them to all truth and all righteousness. Abre sus ojos a la verdad de que ellos se han convertido en templo de tu Espíritu Santo. Open their eyes to the reality that you have made them the dwelling place of your Holy Spirit. Que ahora ya no nada más estás con ellos, That you no longer are just with them, sino en ellos. but that you are now in them. Y te doy gracias, Señor, porque siempre tú cuidas de tus hijos. And I thank you, Father, because you always care for your children. En el nombre de tu Hijo precioso, amado Señor And Jesucristo. we pray in the beloved name of your Son, Jesus Christ. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Amen. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us. Te quiero invitar a que te conectes. I want to invite you to connect. Centro Fe en Acción, Action Faith Center, y queremos conectar contigo también. and we also want to connect with you En cualquiera de los medios de comunicación, through any of the social media platforms, cualquier plataforma social que tú uses, whatever platform is you choose to use. en la pantalla aparece un número de teléfono si necesitas oración. On the screen, there's a number that you can call if you need prayer. Comunícate con nosotros. Communicate with us. Reach out. Tú viniste, si apenas te conectaste con el reino de Dios, hiciste la oración, And if you're new and just have made that prayer and you've connected with the kingdom of God, ahora eres parte de la familia de Dios. now you are part of the family of God. Y si ya tienes una iglesia donde tú te congregas, And if you have a ministry, a congregation where you attend, aunque sea por internet, even though if it's through online, mantente conectado. maintain connected, stay connected. Pero sobre todo, mantente conectado con nuestro Padre Dios, But overall, above all else, stay connected with our Father God, para que siempre sepas cuál es su voluntad so that you always know what His will is, y camines en su voluntad, and so that you can walk in His will, en obediencia a su palabra. in obedience to His word. Bendiciones. Blessings. Muchas gracias por invertir su semilla financiera en nuestro ministerio Action Faith Center. Su finanza es muy importante en el trabajo que estamos desarrollando en tocar a miles de personas a través del mundo. Recuerden que el mensaje que tenemos es un mensaje dinámico que está transformando vidas a través del mundo entero. No dejes de seguir en ese proceso de siembra y cosecha. Yo sé que Dios continuará bendiciendo tu vida a través
de estos siguientes años. Gracias por tu cooperación y por tu fidelidad.